محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد اور والدہ کی دعا جو اپنی اولاد کے حق میں کی جاتی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ مرکزی وزیر انڈسٹریل مہندر ناتھ پانڈے ضلع نظام آباد کا دورہ کرنے کے موقع پر کلکٹر نارائن ریڈی و کمشنر آف پولیس کیا ناگراجو کے علاوہ ضلع کے بی جے پی قائدین نے کیا پرزور استقبال۔ حیدرآباد میں رہائش پذیر آرمو رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین ضلع ٹی آر او صدر جیون ریڈی سے نندی پیٹ منڈل پرائیویٹ اسکول ڈرائیور ایسوسی ایشن سے وابستہ ممبران نے کی ملاقات۔ یونین کے لیے اراضی و بلڈنگ کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کی خواہش، جس پر انہوں نے مثبت رد عمل کا کیا اظہار۔ ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پریشان ریڈی کی کاوشوں کے سبب بھیم گڑھ شہر میں کئی ترقیاتی کام تیزی کے ساتھ روبے عمل میں لائے جانے کے باعث مقامی عوام نے کیا خوشی کا اظہار۔ اسکولز کی 13 جون سے کشادگی، وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کا اعلان۔ حج کی نعمت صرف خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ عازمین حج اس بہترین موقع سے استفادہ حاصل کرے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خوب عبادت کرے۔ حج سوسائٹی نظام آباد کے زیر اہتمام تربیتی اجتماع سے علماء کرام کا خطاب و عازمین حج میں تلنگانہ حج سوسائٹی کی جانب سے فراہم کردہ لگیج بیگ کی گئی تقسیم۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ حج کی نعمت صرف خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ عازمین حج اس بہترین موقع سے استفادہ حاصل کرے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خوب عبادت کرے۔ حج سوسائٹی نظام آباد کے زیر اہتمام تربیتی اجتماع سے علماء کرام کا خطاب و عازمین حج میں تلنگانہ حج سوسائٹی کی جانب سے فراہم کردہ لگیج بیگ کی گئی تقسیم۔ آج بتاریخ 12 مئی 2022 بروز اتوار صبح 10 بجے تا دوپہر 1 بجے بمقام نظام پیلس فنکشن ہال بودن روڈ نظام آباد تلنگانہ بصدارت الحاج مولانا شیخ اسماعیل عارفی صاحب مدد اللہ صدر حج سوسائٹی امام و خطیب موتی مسجد نظام آباد منعقد ہوا۔ اس اہم پروگرام میں سفر حج لگیج سے متعلق وضاحت کی گئی اور احرام باندھنے کی عملی مشق و دیگر اہم امور سے متعلق ضروری ہدایت و طریقے بتائے گئے۔ حج کمیٹی کی جانب سے حجاج کرام کو دیے جانے والے لگیج بیگ کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔ ضلع نظام آباد کے عازمین حج مرد و خواتین نے شرکت و استفادہ کیا۔ بطور خاص اس اہم پروگرام میں مولانا سید سمیع اللہ صدر جمعیت علماء مولانا شیخ اسماعیل عارفی صدر حج سوسائٹی مولانا عبداللہ صاحب کوریٹلا مفتی عبدالماجد قاسمی مسجد عابدہ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مولانا ارشد علی قاسمی سیکریٹری مفتی شیخ محمود قاسمی کے علاوہ محمد افضل الدین وسیم احمد خان نصیر الدین موظف لیکچرار عنایت علی افروز حافظ مظہر محمد صدیق اظہر فاروقی عبدالباری نے شرکت کی۔ جملہ ذمہ داران حج سوسائٹی ضلع نظام آباد تلنگانہ نے اپنے تمام معاونین کا شکریہ ادا کیا، جن میں بطور خاص سید اعظم و محمد خواجہ مالکین فنکشن ہال کے علاوہ جناب احمد علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا گیا۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 9505384786۔ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حج سوسائٹی ضلع نظام آباد کی جانب سے عازمین حج کا یہ دوسرا تربیتی اجتماع اور پروگرام یہاں نظام پیلس فنکشن ہال میں منعقد ہوا۔
تقریباً تمام ہی عازمین حج اور عازمات یہاں تشریف لائیں. ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام ہی اراکین کو سہولت اور عافیت کے ساتھ ادا کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائیں. اور اسی طرح حضرت مولانا شیخ اسماعیل عارفی صاحب صدر حج سوسائٹی ضلع نظام آباد کی صدارت میں یہ پروگرام یہاں منعقد ہوا ہے، جس میں مفتی شیخ محمود صاحب، مولانا مفتی عبدالماجد صاحب، مولانا ارشد علی قاسمی صاحب اور اس کے علاوہ مولانا عبداللہ صاحب اور اسی طرح مولانا مفتی نصیر الدین صاحب اور دیگر علماء اکرام نے شرکت کی اور اپنے بیانات فرمائے. اور جناب نصیر الدین صاحب موظف لیکچرار معتمد حج سوسائٹی ضلع نظام آباد نے تفصیل کے ساتھ سفر حج سے متعلق کہ لگیج کس طرح رکھنا چاہیے اور سامان کس طرح حفاظت اس کی کرنی چاہیے، دیگر تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی. تمام ہی لوگوں نے اس کو بغور سماعت کیا اور اس پروگرام کے منعقد کرنے میں جن جن لوگوں نے ہمارا تعاون کیا ہے ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور حج کمیٹی کی جانب سے جو لگیج بیگ عازمین کو دیا جا رہا ہے وہ بھی یہاں پر آج اس کی تقسیم عمل میں آئی ہے اور ان لوگوں کا بھی ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے فنکشن ہال کے ذمہ داران کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح عازمین حج کے لیے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے جن لوگوں نے کھانے کا اور طعام کا انتظام کیا ہے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جناب ہمارے احمد علی صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح جن جن لوگوں نے بھی جیسے بھی جانی مالی اور دام دینم قدم سخن اس پروگرام کے انعقاد میں اور عازمین حج کے لیے خدمت کا موقع ان لوگوں نے اپنا سعادت سمجھ کر کیا ہے، سب کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر عملی طور پر بھی یہ بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی بتلائی گئی، جس میں احرام کے باندھنے کا طریقہ بطور خاص جو عازمین حج بار بار سنتے ہیں لیکن پھر بھی ذہن نشی نہیں ہوتا ہے، تو عملی طور پر ایک ایک کو بلا کر یہاں پر اس کے ٹریننگ اور مشق بھی کرائی گئی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے اور تمام ہی عازمین اور عازمات کو اللہ پاک حج مبرور نصیب. مہاراجہ شیواجی کی یوم تخت نشین و سلطنت کا جائزہ لینے کے دن کے موقع پر نوجوان وکلاء و قائدین کی جانب سے پیش کی گئی انہیں خراج خدمت. آج ہی کے دن ہندوستان کے مشہور معروف بادشاہ مہاراج شیواجی نے اپنے عہدے کا جائزہ لیا اور اپنی سلطنت کی بادشاہت کو قبول کیا تھا. اور آج کے دن ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے ایڈوکیٹ وشو کیسن راج، ایڈوکیٹ زیشان، چیتنیہ کلکرنی، دھرما تیجا ان کی جانب سے شیواجی مہاراج کے مجسمے کو پھول مالائیں پہناتے ہوئے عقیدت کا اظہار کیا اور آج کے دن ہی ان کی یاد تازہ کی گئی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شیواجی مہاراج ایک عظیم بادشاہ تھے جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں اپنا اہم رول ادا کیا. خون کا عطیہ ایک عظیم عطیہ، نوجوان تعلیم و روزگار کے ساتھ ساتھ فلاحی خدمت میں آگے آئے اور MSO سے جڑتے ہوئے عوام کی مدد کرے. MSO کامریڈی کے تحت ابھی تک مختلف ضرورت مند مریضوں کو بر وقت خون کی فراہمی عظیم کارنامہ. مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا جو گزشتہ کئی سالوں سے ہندوستان میں فلاحی و نوجوانوں کو کامیاب راہ دکھانے کے لیے کام کر رہی ہیں اور انہیں تعلیم و روزگار کے میدان میں آگے لے جانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اسی طرز پر MSO نظام آباد میں بھی کئی فلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اب کامریڈی میں بھی MSO کی جانب سے فلاحی خدمات کا آغاز کرتے ہوئے نوجوانوں میں خون کے عطیے کے لیے شعور بیداری پیدا کر رہی ہیں. اور MSO کامریڈی ذمہ دار محمد ریحان کی قیادت میں ابھی تک مختلف شعور بیداری و فلاح پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا چکا ہے. اسی طرح مختلف ضرورت مند مریضوں کے لیے بر وقت خون بھی فراہم کیا جا چکا ہے، جس میں محمد ریحان نے خود 6 بار خون کا عطیہ دیا ہے اور اعجاز صاحب نے 10 بار خون کا عطیہ دیتے ہوئے تمام نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. اور اس نیک کام میں حافظ توقیر، سید داؤد و دیگر ان کی مدد کریں. اس موقع پر انہوں نے اپیل کی کہ نوجوان اور بھی آگے آ کر MSO کے کام کو آگے بڑھائیں. ریاستی وزیر امارت اور شورا ویملا پریشان ریڈی کی کاوشوں کے سبب بھیمگل شہر میں کئی ترقیاتی کام تیزی کے ساتھ روب عمل میں لائے جانے کے باعث مقامی عوام نے کیا خوشی کا اظہار. تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد چیف منسٹر کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت اور ریاستی وزیر ویملا پریشان ریڈی کی کاوشوں کے سبب بھیمگل شہر میں کئی ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ روب عمل میں لائے جانے کے باعث مقامی عوام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت کے دور اقتدار میں نہ ہونے والے ترقیاتی کام تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار پر ریاستی وزیر امارت اور شورا ویملا پریشان ریڈی کی کامیاب نمائندگی میں
شہر بھیمگل میں کئی ترقیاتی فلاحی اسکیمات کو کامیابی کے ساتھ روب عمل میں لائے جانے کی وجہ سے شہر میں مقیم عوام کو راحت و سکون حاصل ہوا ہے۔ حال ہی میں ریاستی وزیر KTR اور ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب بھیمگل شہر کو میونسپلٹی میں تبدیل کرتے ہوئے روڈ کی توسیع سے وابستہ کام، ڈیوائیڈر کے درمیان لائٹنگ سے وابستہ کام تیزی کے ساتھ منعقد ہونے پر مقامی عوام نے خوشی کا اظہار کیا۔ چند منٹ کی تاخیر پر امتحان لکھنے نہیں دیا گیا۔ تلنگانہ میں ٹیٹ امتحان کا کامیاب اختتام۔ تلنگانہ میں آج اساتذہ کا اہلیتی ٹیسٹ ٹیٹ ریاست بھر کے 2683 امتحانی مراکز پر منعقد ہوا، جس میں تقریباً 6 لاکھ امیدواروں نے شرکت کی۔ پیپر 1 کے لیے 1480 اور پیپر 2 کے لیے 1203 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ پہلا پیپر 9:30 سے دوپہر 12 بجے تک اور دوسرا پیپر دوپہر 2:30 سے شام 5 بجے تک۔ دوسرا پیپر ہوا اور اس مرتبہ ٹیٹ امتحان کی اہلیت کے سلسلے میں بعض تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ کئی مقامات پر چند منٹ تاخیر سے پہنچنے والے امیدواروں کو امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سنگاریڈی ضلع کے حیدر شاہ پیٹ کے سینٹر میں دیپتی نامی لڑکی کو چند منٹ تاخیر سے آنے پر امتحان لکھنے نہیں دیا گیا، جس پر وہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ حیدرآباد میں رہائش پذیر آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین ضلع TR صدر جیون ریڈی نے نندی پیٹ منڈل کے پرائیویٹ اسکول و ڈرائیور ایسوسی ایشن سے وابستہ ممبران نے کی ملاقات۔ یونین کے اراضی و بلڈنگ کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کی خواہش، جس پر انہوں نے مثبت رد عمل کا کیا اظہار۔ آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلع TR صدر جیون ریڈی کی حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں نندی پیٹ منڈل پرائیویٹ اسکول ڈرائیور ایسوسی ایشن ممبران نے ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے یونین کے لیے اراضی و بلڈنگ کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کی خواہش کی، جس پر ضلع TR صدر آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر 5 لاکھ روپے کا فنڈز مختص کیا، جس پر یونین سے وابستہ ممبران نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آرمو MLA و ضلع TR صدر جیون ریڈی کا دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں صدر خلیل، نائب صدر سریش، جنرل سیکرٹری تروپتی پاشا بھائی و یونین سے وابستہ ممبران و دیگر نے شرکت کی۔ کمشنر آف پولیس KR نگر راجو کے احکامات کے مطابق پولیس سب انسپکٹر گوپی نے دیگر پولیس ملازمین کے ہمراہ بالکنڈہ منڈل کے MK گارڈن میں مقامی نوجوانوں کو سائبر کرائم و آن لائن دھوکہ دہی کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر کمشنر آف پولیس KR نگر راجو کے احکامات کے مطابق پولیس سب انسپکٹر گوپی نے دیگر پولیس ملازمین کے ہمراہ منڈل کے MK گارڈن میں مقامی نوجوان سائبر کرائم و آن لائن دھوکہ شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے سائبر کرائم، فیس بک دھوکہ دہی کے علاوہ OTP سیل فون کے تعلق سے اہم ترین معلومات فراہم کی، عوام کو آن لائن دھوکہ دہی سائبر کرائم سے چوکنا رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس پروگرام میں سب انسپکٹر گوپی کے ساتھ گڑھم روی، کانسٹیبل ستیش، راکیش، بالکنڈہ منڈل سے تعلق رکھنے والے نوجوان و دیگر نے شرکت کی۔ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక ప్లాన్డ్గా మీ యొక్క అభివృద్ధిని డెవలప్ చేసుకోండి। మీకు ఏదన్నా సాయం కావాలనుకుంటే, మీకు ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా మా పోలీస్ స్టేషన్లో సంప్రదించండి। దయచేసి ఎవ్వరు కూడా ఇటువంటి సైబర్ నేరాలకు బాధితులు కావద్దని మా పోలీస్ బాల్కొండ తరఫున మా CP నాగరాజ్ సార్ యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము, మా ACP గారు ప్రభాకర్ రావు సార్ ఆదేశాల ప్రకారం ఇక్కడికి వచ్చి మీ అందరినీ कलवटम संतोषंगा उन्नदी। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर बालानगर देहात के नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा पेश आया। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर बालानगर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले इस मलेश वल्द लशमया उम्र 41 साल 44वें कौमी शाहरा की सड़क अबूर करने के दौरान एक नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मलेश बरसरे मौके फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर ASI मुकाम हादसे पर पहुंचकर मुतवफ़्फ़ी के भाई अनिल की जानिब से दी गई दरख्वास्त पर केस दर्ज करते हुए नामालूम गाड़ी की शनाख्त के लिए एक खुसूसी टीम का क़याम अमल में लाकर तहक़ीक़ात करने का इंकशाफ किया। बालकुंडा हल्के के मोरताड़ मंडल में पले प्रगति प्रोग्राम के तहत गांडलापेट देहात में कई तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने का मुकामी सरपंच मामड़ी सौजन्या सुमन ने किया इजहार।
बालकुंड हल्का असम्बली के मोरताड़ मंडल में मुकामी सरपंच मामड़ी सौजन्या सुमन ने हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा पले प्रगति प्रोग्राम के तहत गांडलापेट देहात में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए अनकरीब बारिश शुरू होने के पेश नज़र गंदे नालियों व मौजूद खराब पानी की निकासी अमल में लाई जा रही है। और इसी तरह से एवेन्यू प्लांटेशन के तहत मौजे के करीब वाक़े 63वें कौमी शाहरा पर हरीता हरम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधे खुश्क होने की बिना पर इन पौधों को निकाल कर इनकी जगह पर दूसरे पौधों को लगाने के लिए गड्ढे खोदे जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। माकरूर मंडल के दासनगर देहात के अहाते में वाक़े महिला डिग्री कॉलेज में ईसाई यादगिरी गॉड ने आज़ादी अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत तलबा को साइबर क्राइम व ऑनलाइन धोखाधड़ी के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाई। माकरूर मंडल के मुकाम पर दासनगर के अहाते में वाक़े महिला डिग्री कॉलेज में ईसाई यादगिरी गॉड ने आज़ादी अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत तलबा को साइबर क्राइम व ऑनलाइन धोखाधड़ी के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाते हुए अवाम को साइबर क्राइम से चौकन्ना रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। मशकूक मुश्तबा आने वाले फ़ोन मैसेजेस को क्लिक न करें। साइबर क्राइम के धोखे में आने वाले अफराद फौरी तौर पर डायल 100 पर फ़ोन करने की बात बताते हुए कहा कि आज के दौर में मुजरिमीन जदीद टेक्नोलॉजी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अवाम को धोखा दे रहे हैं, जिससे खबरदार रहने की शदीद ज़रूरत होने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले अफराद साइबर क्राइम मुजरिमीन की जाल में फंस कर मेहनत मशक्क़त के जरिए कमाई हुई जमा पूंजी रकम से महरूम हो रहे हैं। इसीलिए वक्त का अहम तरीन तकाजा यह है कि हर एक फर्द अवामी नुमाइंदे साइबर क्राइम व ऑनलाइन धोखाधड़ी के मुतालिक मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की, वो दीगर मौजूद थे। भीमगल मंडल के मुकाम पर मेंडोरा देहात में वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की यादगार के तहत शिवा साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। भीमगल मंडल के मुकाम पर मेंडोरा देहात में वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की यादगार के तहत शिवा साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाने का डॉक्टर साई कुमार यादव ने इजहार करते हुए बताया कि इस तिब्बी मुफ्त कैंप में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला तकरीबन 200 अफराद को तशखीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाते हुए खून का टेस्ट भी किया गया। और इसके अलावा इस तिब्बी कैंप में नामों का इंदराज करने वालों को मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन भी मुफ्त किए जाएंगे। इस मौके पर एमपीटीसी रविंदर ने खिताब करते हुए कहा कि वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की याद को मद्देनजर रखते हुए भीमगल मंडल के मेंडोरा देहात में शिवा साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर से मुनाकिदा मुफ्त तिब्बी कैंप में मुकामी अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेंडोरा के सरपंच, टीआरएस पार्टी यूथ लीडर रामू, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। ఈ యొక్క వైద్య శిబిరంలో నిపుణులైన డాక్టర్లు రావడం జరిగింది। ఎండి ఫిజిషియన్ గారు మరియు సర్జను, అలాగే గైనకాలజీ విభాగానికి సంబంధించిన మేడం రావడం జరిగింది। అలాగే ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ కూడా రావడం జరిగింది, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ రావడం జరిగింది। ఇలా ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల సేవలను అందించే డాక్టర్ల బృందంతో ఇక్కడికి విచ్చేసి ఉదయం నుంచి మరి మెగా ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తూ సుమారుగా 200 మంది వరకు ప్రజలకు మరి ఈరోజు వారి యొక్క ఇబ్బందులు ఏమైతే ఉన్నాయో, ఎటువంటి బీపీ, షుగర్కు సంబంధించి కానీ, నొప్పులకు సంబంధించి కానీ అందరి పేషెంట్లను మరి పరిశీలించి పరీక్షించి ఉచితంగా మరి వారికి కూడా మందులను ఇవ్వడం జరిగింది। ఇట్టి మెగా వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించినటువంటి శివసాయి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ యొక్క బృందం వారికి, అలాగే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సాయి కుమార్ గారికి, అలాగే ఈ యొక్క హాస్పిటల్ స్టాఫ్ అందరికీ మా మెండోరా గ్రామం తరపున ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ మరి टेट इम्तिहानी मराकज़ का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व कमिश्नर ऑफ पुलिस कियान नागराजू ने अचानक तनखी अमल में लाई। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ रवि पब्लिक स्कूल व एसएफएस स्कूल में जारी टेट इम्तिहानी मराकज़ का मुशाहिदा करते हुए इम्तिहान के तरीक़ेकार का जायजा लेकर चीफ सुपरिंटेंडेंट से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल की और उसूल ज़ाबित पर अमलावरी करते हुए बर वक्त सवालनामा के बंडल को खोलने से मुतालिक आगाही हासिल करने के लिए सीसी कैमरे का फुटेज का मुआयना किया। इसी तरह से इम्तिहान तहरीर करने वाले तलबा को पीने के पानी की फराहमी अमल में लाते हुए नकल नवेसी का मौका ना देकर टेट इम्तिहान मुनक़िद करने की ताकीद की। और इस इम्तिहानी मराकज़ का पुलिस बंदोबस्त का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियान नागराजू ने लिया जायजा।
स्कूल्स की 13 जून से कुशादगी, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 13 जून से स्कूल्स की कुशादगी अमल में आएगी। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर तातलात में तोसी देने की अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक फिर से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आएगी। इन्होंने तलबा और इनके वालिदैन से अफवाहों पर तवज्जो न देने का मशवरा दिया। महकमे तालीम ने स्कूल्स की कुशादगी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। 1 जुलाई से तलबा को रेगुलर तालीम फराहम की जाएगी। 13 था 30 जून तक ब्रिज कोर्सेज का एहतमाम करने का फैसला किया गया है। ब्रिज कोर्सेज के हिस्से के तौर पर आगे की क्लासेस में प्रमोट होकर पहुंचने वाले तलबा को पिछले क्लासेस में पढ़ाने के लिए अहम सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। ब्रिज कोर्सेज में डिजिटल तालीम के अलावा रास तालीम भी दी जाएगी। इन कोर्सेज से पहले और दूसरी क्लासेस को इस्तिस्ना देते हुए तीसरी तक 10वीं जमात तक 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और इन्हें 6 पीरियड्स में तालीम दी जाएगी। क्लासेस की सतह पर दी जाने वाली तालीम के शेड्यूल को महकमे तालीम के अहदेदारों ने जुमा को जारी कर दिया है। TSET विद्या चैनल के जरिए डिजिटल तालीम जारी रहेगी। 1 जुलाई से टीचर्स मुख्तलिफ क्लासेस में बाकायदा तालीम का आगाज करेंगे। RTC के सिटी बसेस नकद लेन देन से पाक, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के अलावा गूगल पे और फोन पे के जरिए टिकटों की इजराई। तेलंगाना RTC के अहदेदारों ने RTC ग्रेटर जोन के हदूद में चलाई जाने वाली सिटी बसों को नकद लेन देन से पाक बनाने का फैसला किया है। अनकरीब सिटी बसों में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे के जरिए टिकटों की इजराई का अमल शुरू करने की तैयारी की जा रही है। पहले तजुर्बे के तौर पर ग्रेटर जोन के हदूद में एयरपोर्ट जाने वाली निष्पक्ष बसों में नकद लेन देन से पाक टिकट जारी करने के अमल का आगाज किया है, जिस पर हासिल होने वाले अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए सिटी के दूसरे बसों में इस निजाम को मुतारफ करवाने का फैसला किया गया है। RTC सिकंदराबाद रीजनल मैनेजर वेंकन्नम ने बताया कि एयरपोर्ट को चलाई जाने वाली बसों में आइटम्स के नाम से मौजूद असरी मशीनों को टिकट की इजराई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस निजाम का अवाम की जानिब से बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया जा रहा है। बस पासेस के मराकिज और रिजर्वेशन सेंटर्स पर नकदी लेन देन से पाक निजाम पर अमल आवारी हो रही है। इन्होंने बताया कि 15 जून से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आ रही है। तालीमी इदारों बिलखुसूस इंजीनियरिंग कॉलेजेस रहने वाले रोड्स RTC बसों के ट्रिप्स में इजाफा किया जाएगा। मरकजी वजीर इंडस्ट्रियल महेंद्र नाथ पांडे जिले का दौरा करते हुए आमद के मौके पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू ने मुलाकात करते हुए किया पुरजोर इस्तकबाल। मरकजी वजीर सनत महेंद्र नाथ पांडे दौरा करते हुए जिले निजामाबाद में आमद के मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने मुकामी गेस्ट हाउस में मुलाकात की। वो फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल के। इस मौके पर मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात जिले में कामयाबी के साथ जारी होने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इजहार करते हुए बताया कि मुद्रा कर्जात की फराहमी में शहर निजामाबाद को अव्वलीन मुकाम हासिल हुआ है और इस मुद्रास स्कीम के तहत 23,000 से ज्यादा अफराद को कर्जात की फराहमी अमल में लाने के ताल्लुक से मरकजी वजीर को वाकिफियत करवाया। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के एक्सवी के लिए 26 जून को लोक अदालत। मुल्क के शहरी अजला में 40,000 से ज्यादा चेक बाउंस मुकदमात ज़ेरे दौरा हैं और इन मुकदमात के एक्सवी के अलावा दीगर ऐसे फौजदारी मुकदमात जिनमें जुर्माना आयद हो सकता है, इनके एक्सवी के लिए लोक अदालत के जरिए एक्सवी को यकीनी बनाया जा सकता है। चेक बाउंस के मुकदमात जो 7 लाख रुपए के हैं, इनकी 4 लाख में एक्सवी पर आमादा फरीकैन लोक अदालत से रुजू होकर मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार कर सकते हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी और तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मुताबिक लेबर कोर्ट मुकदमात, बरखे चोरी के अलावा दीगर महकमे जात से दर्ज मुकदमात की एक्सवी के लिए शहर में 26 जून को लोक अदालत मुनक़द होगी। फरीकैन को नोटिस जारी कर दी गई है, वो अपने मुकदमात के एक्सवी को यकीनी बनाए लोक अदालत से रुजू करें। लोक अदालत सुबह 9:30 को शुरू होगी और शाम 5:30 तक जारी रहेगी। इसमें मामलात की एक्सवी होगी। लोक अदालत में शादीशुदा जोड़ों के मुकदमात, अलहदगी या नॉन नफका के लिए दायर मुकदमात के एक्सवी की भी सहूलत है, ताकि अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के आजलाना एक्सवी और आमिला फहमी हो सके। लोक अदालत के जरिए मामला फहमी और मुकदमे की किसी के ख्वाहिशमंद फरीकैन लीगल सेल से रुजू होते हुए इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। 6 दिन में 61,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल्स में दाखिला लिया।
हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बड़ी भाटा प्रोग्राम पर जबरदस्त रद्द अमल हासिल हो रहा है। सरकारी स्कूल में दाखिलों का अमल तेजी से जारी है। रोजाना औसतन 10,000 तलबा दाखिले हासिल कर रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज के 6 दिन में ताहल 61,477 तलबा ने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया है। ओहदेदारों ने बताया कि सिर्फ जुमेरात को रियासत भर में 9,970 तलबा ने सरकारी स्कूल में शरीक हुए। प्री प्राइमरी क्लासेस में 276, फर्स्ट क्लास में 7,660 और सेकेंड से 10वीं जमात में 2,034 तलबा ने दाखिला लिया है। इनमें 1,041 तलबा खानगी स्कूल से सरकारी स्कूल के फर्स्ट क्लास में शरीक हो रहे हैं। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के तमाम अजला में टीचर्स रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक मुख्तलिफ मोहल्लों का दौरा करते हुए तालीम हासिल करने वाले बच्चों की निशानदेही करते हुए इनके वालिदैन से बातचीत करने के बाद इन बच्चों का स्कूल में दाखिला करा रहे हैं। मरकजी वजीर इंडस्ट्रियल महेंद्र नाथ पांडे जिले निजामाबाद का दौरा करने के मौके पर बीजेपी के जिले सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया और रियासती निगरान कार मेंबर धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने पुरजोर इस्तकबाल करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिलाई। मरकजी वजीर सनत महेंद्र नाथ पांडे जिले निजामाबाद का दौरा करने के पेश नजर बीजेपी के जिले सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया और रियासती निगरान कार मेंबर धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने गेस्ट हाउस में फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए पुरजोर इस्तकबाल करने के अलावा शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बातजा इन्होंने जिले में पार्टी की कारकर्दगी के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। साइबर क्राइम से मुकामी अवाम चौकन्ना रहने की आर्मूर एसआई प्रदीप ने की ताकीद। आर्मूर शहर के मार्केट में एसआई प्रदीप ने मुकामी कारोबारी अफराद व किराना शॉप के मालिकीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए साइबर क्राइम के ताल्लुक से तमाम अफराद को चौकन्ना रहने के ताल्लुक से ताकीद करते हुए कहा कि अजनबी अफराद की जानिब से फ़ोन के जरिए OTP वो बैंक खाते की तफसीलात को हासिल करने की कोशिश को नाकाम बनाए। छोटे बच्चों को फ़ोन देने के मामले में भी एहतियात करें वरना साइबर क्राइम के जाल में फंसने का अंदेशा होगा। इसी तरह से बैंक से नकद रकम के लेन देन पर मुकम्मल एहतियात बरतें और अगर आपको बैंक के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हो तो रास्त तौर पर बैंक से राब्ता पैदा करके मुकम्मल तरीन मालूमात करने का इजहार किया। ఫోన్ కాల్స్ అసలుకే అసలు మీకు అంటే ప్లస్ 11 నంబర్లు వస్తాయి ఆ నంబర్లలో ఫోన్లు వస్తాయి సేమ్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ లాటరీ కార్ వస్తుంది 10 లక్షల ప్రైజ్ వస్తుంది లేకపోతే మీకు జీరో డాక్యుమెంట్స్ తోటి లోన్ ఇప్పిస్తాము ప్రైవేట్ లోన్స్ ఇప్పిస్తాము దానికి మీరు పైసలు ఇవ్వాలని కాల్స్ వస్తాయి ఆ కాల్స్ అసలుకే యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सरखे पर। मरकजी वजीर इंडस्ट्रियल महेंद्र नाथ पांडे जिले निजामाबाद का दौरा करने के मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी व कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू के अलावा जिले के बीजेपी कायदीन ने किया पुरजोर इस्तकबाल। हैदराबाद में रिहाइश पजीर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जिले TRO सदर जीवन रेड्डी से नंदीपेट मंडल प्राइवेट स्कूल ड्राइवर एसोसिएशन से वाबस्ता मेंबरान ने की मुलाकात। यूनियन के लिए अराजी व बिल्डिंग की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द अमल का किया इजहार। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब भीमगंज शहर में कई तरक्याती काम तेजी के साथ रूबे अमल में लाए जाने के बाइस मुकामी अवाम ने किया खुशी का इजहार। स्कूल की 13 जून से कुशादगी वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। हज की नेमत सिर्फ खुशनसीबों को ही हासिल होती है। आज़मीन हज इस बेहतरीन मौके से इस्तिफादा हासिल करें और अपने रब को राजी करने के लिए खूब इबादत करें। हज सोसाइटी निजामाबाद के ज़रिए-ए-इहतिमाम तरबियती इज्तिमा से उलमा कराम का खिताब व आज़मीन हज में तेलंगाना हज सोसाइटी की जानिब से फ्राहम करदा लगेज बैग की गई तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।